أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Oh, bismillah la famille. Donc aujourd'hui, mbena goshili ke tourni, mrodokan, bassa dokan, mi ladi Ahmed Tidiane Sangaré de Antardine. Et puis mbeka ka audio de la teme, aka aye, aidara nana ka cheni moulase buna damade kungulu kono, mronu akliche, et puis mba faifana, bɛɛ don sisan karamɔgɔ minnu bɛ Mali la silamɛw minnu bɛ Mali la ani Mali kɔ kan u y'a dɔn k'Aidara ye filibanci de ye wa a bɛɛ bɛna wuli dɔɔni kelen kelen Aidara kama parce que Aidara y'a dan tɛmɛ ni kumana Aidara kan i bɛ neni hali ni kɛra karamɔgɔba ye n'i ye Aidara ka fili yira i bɛ neni ka dɔgɔya. Donc, Jakoya do, en cas où Djogo ira Mrola, Mroka don oufli les bado. Donc, me fait qu'à fois collectif tous pour tous, collectif trop c'est trop plutôt. Collectif trop c'est trop, c'est-à-dire collectif trop c'est chétan, comme je le dis. Mba foye, yani aba nini ka Mro, ka fo abe Mro magosa ou je sais pas quoi. Ate ka magosa de abe ka yere magosa wa abe ka Aidara yere de magosa ou kono. Parce que on bena wilo kama, on beka wilo kama, ne adamne abe wati jambo. Atena se kan la jo wa on beta fwa dan, on bena ye mi bese kola. Donc mena la di Sangaré ka kuma kan la teme, parce que kumana anka karamoko do kan, mi ye Yacoub Doucouré, Yacoub Doucouré kalane ba dedo. Donc la di Sangaré basani, nama kutege atetama kanya quoi. Ate lafia. Donc, mbena occupé Bassani Nina, mi Ladji Sangaré, mbena koutege sisa ya keto kuma koron, kuma kono, parce que ubeka danteme bonyate blé, donc il faut qu'on les chicote un peu. Donc, je vais vous faire écouter, et puis après, vous allez me dire ce que vous pensez. Et puis, Yacoub Doukoureka Kalande de Bena Diaby, ka Ladji Sangaré Diaby, ni Bassani Diaby, ka ira la, yani aka Dawara, aka nini ka tiens donc aka karamoko ka flou nous corriger yana aka yereke mama doye or que mani dodo donc en cas la mefalo. Donc ici ame ladili fladrondi kelenya shima lerema ama foye ko anga chokoroba angara mo professeur chercheur ama nyini fe ala yere koso ingeni ngefali ika doni ka bunima ika famu ka bonima angara mo iye kitabu chama kalande chercheur afula ke kitabu misebe kapita kitabu keme damadola way me angara mo ingeni nge fali inyogona manka ni irade faso inke inyashi alama mo wole kana alama haidara toy ala haidara toy note atna no gayima de boy fle kaniko ni irade faso munun keni me iti haidara toy billashia angara mo degune no koy angara mo degune no haidara toy allah yere ko so haidara toy mo wole kana alama iyemi famu ala ko fo mo wiye iyemi famu islami ala fo mo wiye haidara toy note beado yi ka sungolo impeka haidara de kam ima to fo de me kamale de ma beba do kamale de ma mo mo ka video flo ba do ko ne kam haidara de ma angara mo haidara toy mo wole kana iyemi famu fo mo nyine haidara toy no ta mano de ne yi den flande mais ni yon ka bo ki ka fli de kene kante ko i fle ka fli ke fli mini haklima beba do kono iduna nyenyena mais o manyi ema nyona manga ni fli suku inke ya subhanallah mais muyi blala ibe mogodo de nofe nyina haidara ko sabali nyina doni ibna sno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tijani Ahmed Sangaré. Mbifo.
mbifo Tijani Ahmed Sangare ne kumbolo e ka ni conseil ko di an ka shehu ma n'o ye Yaku Dukure Ashak Yaku Dukure sɔni e ka bɔ k'a fɔ e b'i kɔnɔna jɛya ye ko k'a yɛrɛ lafiya Tijani Ahmed Sangare i mɛ ladiriya dɛ i mɛ ladiriya Tijani Ahmed Sangare wallahi i mɛ ladiriya n bɛ segin a kan tuguni i mɛ ladiriya cogo di yani e ka conseil di ni ma k'a fɔ ni ma e b'o bilasira ye Cheikh Yaku Dukure bilasira ko k'a yɛrɛ ɲini i tun bɛ kɔn k'a fɔ Haidara de y'a k'a yɛrɛ ɲini n'o y'i karamɔgɔkɛ i bɛ ka bɔ ka min défense ta est-ce que y'a faamu sɔni e k'a fɔ i bɛ Cheikh Yaku Dukure ka fili corriger i tun b'i karamɔgɔ ka fili corriger e karamɔgɔ ye a jira ko kuranɛ muwa bɛɛ Mahamadu tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ kelen pewu don n'a sɔrɔ n'i m'a lamɛn n t'o dɔn dɛ n'a sɔrɔ i y'a lamɛn e dun e mɛ sɔn ka aradu k'o kan yɔrɔ o kun kan ka k'o bilasirali ye dɛ k'i kale fa b'a fɔ wallahi billahi kuranɛ gɔngɔn n'a gosi a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mahamadu tɔgɔ bɛ kuranɛ yɔrɔ min na dɔrɔn yɔrɔ kelen pewu don kuranɛ mun ma bɛɛ k'ala ye Mahamadu bonya an bɛ sɔn ka Mahamadu tɔgɔ fɔ kuranɛ yɔrɔ sini yɔrɔ kelen tɛ Allahu akbar n'a sɔrɔ e mɛ nin mɛn n'a sɔrɔ i y'a mɛn fɛnɛ e tun kan ka bɔ ka aradu kɛ cɛkɔrɔba kan i tun kan ka bɔ ka cɛkɔrɔba ka fili fa ye ka d'a kan mun na i karamɔgɔ Mahamadu tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ 4 k'a fɔ Muhamadu a bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ 4 e Tijani Ahmed Sangare e b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan i karamɔgɔ ye nkalon da Abubakar ni Umaru ni Fatima la e Tijani Ahmed Sangare i mɛ bɔ k'o ladi o dun kɛ Abubakar kɛ boni e karamɔgɔ ye i Abubakar ye min kɛ diinɛ la e karamɔgɔ bɛ se ka balo ka sa a tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ Ala ka diinɛ in na Umaru ye min kɛ Ala ka diinɛ la e karamɔgɔ bɛ balo ka sa a tɛ se k'o k'o la wa Fatima o ye kira yɛrɛ denmuso ye Ala ma jɛna ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ lajɛlen ye Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ la baara komi Ala b'a fɛ cogo min na mɔgɔ 10 min fɔra k'u bɛ don alijinɛ kɔnɔ Abubakar b'a la Umaru b'a la i karamɔgɔ ye nkalon da ni mɔgɔ ba ninnu na n'i t'a yɔrɔ dɔn n b'a f'i ye i k'i karamɔgɔ i ka video kɛ i k'i karamɔgɔ corriger o la an bɛ da la k'i ye ladiri an bɛ da la k'i yɛrɛ bɛ siran Ala ɲɛ an bɛ da la k'i bɛ k'i da yɔrɔ laban k'i bɛ k'o jɔrɔ wallahi n'i m'o kɛ o kɔrɔ b'a jira e bɛ k'i balo cogo de ɲini e Alaji Ahmed Sangare e bɛ k'i balo cogo de ɲini ne delila k'i wele nin na o n y'a vocal yɛrɛ ci ma ne delila k'i wele nin na k'a vocal ci ma k'a f'i ɲɛna nin cogo in na ayi ko ne ma e vocal cayara e b'a supprimer n tilala n'i wele n k'i ma n k'i k'a lamɛn après a y'a jira ne la k'i ye ne ka vocal lamɛn mais i mɛ ne jaabi ani bi cɛ kelen i karamɔgɔ ye mun de fɔ a ko Abubakar ko a su donna min k'a bɛ kira kɛrɛfɛ Umaru su bɛ min k'a bɛ kira kɛrɛfɛ n bɛ ka kuma lateliya de dɛ sinon parce que pour fɛngɛ kana jɛnya quoi pour n ka fɛngɛ kana jɛnya a ko a bɛ min k'a bɛ kira kɛrɛfɛ o tuma ko de la ko Fatima ye ɲininkali kɛ ko yala Abubakar ni Umaru da yɔrɔ a bɛ sara de wa k'olu su donna yɔrɔ min na k'ale ka so don ale ni maa jɛ tɛ ko n'u ko ko nabi ɲumanw n'u fatura ka min t'u kɔ kiraw mana fatu ka min to ko a bɛ di miskinaw de ma ko tuma Abubakar ni Umaru kun ye nin yɔrɔ in ɲini miskinaw fɛ a ko Fatima ko ten est-ce que y'a faamu k'u kun ye nin yɔrɔ in ɲini miskinaw fɛ k'a fɔ u bɛna da yan ko parce que u su donna yɔrɔ min na ale ka so don ale ni maa jɛ tɛ ko ni tiɲɛ tilana tilayɔrɔ 8 o bɛ di musow ma ko o don ko muso joli tun bɛ kira kun sallallahu alaihi wasallam ko muso 9 a 9 bɛɛ ni tiɲɛ tilana olu bɛ joli sɔrɔ sumunu n'a tilana tilayɔrɔ 8 Allahu akbar
i karamɔgɔ ye nin fɔ o y'a sɔrɔ Fatima dun kira Abubakar mɛ Fatima ɲɛna Ahmad Tidiane Sangare e b'o kalama e b'a kalama pɛ k'a fɔ ko Umaru mɛ Fatima ɲɛna Fatima ni kira cɛ kalo 6 kira fatulen ko Abubakar Sidiki y'i sigi san 2 fani kɔ Abubakar Sidiki taara Umaru y'i sigi kira fatulen kɔfɛ san 12 fani kɔ Umaru fatura o tuma cogo di la Fatima bina ka o tuma Fatima su kununa kana ninnu da yɔrɔ ɲininkali kɛ wa i karamɔgɔ ye nin kɛ ka da siyaw defani kama mais e ma sɔn ka fi karamɔgɔ k'a ka sira Ala ɲɛ ko Fatima fatura Abubakar ni Umaru ɲɛ munna e ma sɔn k'o fɔ munna e ma sɔn k'o jaabi n'a sɔrɔ i kun y'o video lamɛn wa i karamɔgɔ a sɔn a y'a wajulu kɛ a ka misiri kɔnɔ ne ye adresse Amsar karamɔgɔ baden de la ni adresse mɔgɔ la a si ma se ka débat kɛ ne a ko condition kan mais e ma se k'i karamɔgɔ ja e ma se k'i karamɔgɔ bilasira nin na e karamɔgɔ y'a jira ko seli tɛ silamɛya ye kira m'a fɔ seli tɛ silamɛya Ala m'a fɔ seli tɛ silamɛya kuranɛ mun ma bɛɛ o t'a kɔnɔ hadisa si tɛ a ka fɔ hadisa min b'a la ko Ala kira yɛrɛ de ko seli de tɛ silamɛya ye o tɛ mais e karamɔgɔ y'o fɔ munna e min karamɔgɔ bilasira e karamɔgɔ sɔnna a fɔra a ɲɛna ko cɛw ni musow b'u k'u pari bi ko musow bɛ ka disa dɔw don k'o bɔlen bɛ silamɛya saritiw la a ko disa o disa ka di ansaruw ye bataki de cira a ma dɛ i tulo jɔ i kan ka kuma lamɛn ka ɲɛ e kun kan k'i karamɔgɔ corriger depuis o yɔrɔ la e karamɔgɔ a fɔra a ɲɛna ko ansaruw bɛ ka disa dɔw don bi ko tiɲɛ yɛrɛ la k'o bɔlen bɛ silamɛya saritiw la a ko disa o disa ka di u ye k'u k'a biri k'u jɛgɛ ten an yɛrɛ k'u filɛ ko tiɲɛ don a bɛ kuranɛ kɔnɔ sutura muso ka masiri tacogo ko sariya y'a fɔ dɛ o ye tiɲɛ ye dɛ nka ale bɛ min f'u ye u k'u pari ɔhɔ e yɛrɛ ni Ala cɛ e karamɔgɔ ye Ala ta bila k'a yɛrɛ ta fɔ k'a ni dungɛ labaara pourquoi e ma sɔn ka bɔ k'i karamɔgɔ corriger o la wallahi n jigin n'i la e ka bɔ bi k'a fɔ e bɛ dɔ fɔ Cheikh Yakubu Dukure ye e ko o bɛ e karamɔgɔ nɔfɛ a b'i karamɔgɔ nɔfɛ munna aw e karamɔgɔ de bɛ wele da k'a fɔ ko ni dɔnnibaa fɛn o fɛn n'ale filila n'o mɛn n'a fɔ ale tɛ yafa wa n'i y'ale kɔrɔfɔ a kɔfɛ o kɔsɔn Cheikh Yakubu Dukure b'a k'a wele bon i yɛrɛ ka nin kuma in ne b'a jigin nin bɛna kɛ lebu dɔ ye e yɛrɛ Tidiane Ahmad Sangare ma munna a lebu dɔ ye jumɛn ye aw de ko maaden bɛ sɔrɔ min bɛ se ka taa karamɔgɔ fɛ u ka débat kɛ ko bɛɛ de b'i ta fɔ i ka so i karamɔgɔ yɛrɛ ko k'i bɛ se k'ale sɔsɔ i muso de kɔrɔ nka a yɛrɛ da ko a ka video la ko Yakubu Dukure b'ale nɔfɛ k'a ka taa san 20 ni kɔ ye k'ale taara foli de bila a la dama k'a ko k'ale k'a sigi ko f'u ka débat kɛ o de ko tɛ bamananw ko sɔn mana mɛn sɔntigi bɛ bange ko mana mɛn cogo cogo wallahi Ala tɛ ji to nɔnɔ la est-ce que y'a faamu ni e y'o maloya mɛn kɛ e Tidiane Ahmad Sangare la e mɛ bɔ k'i karamɔgɔ bilasira mɔgɔ bɛ nɔfɛ a yɛrɛ de m'a fɔ wa ko n'ale filila yɔrɔ o yɔrɔ n'ale ko n ko Ala ka diinɛ la karamɔgɔ fɛn o fɛn mana ale kɔrɔfɔ ale kɔfɛ ale tɛ yafa ale ka dayɛlɛlen don bɛɛ i k'ale wele ale bɛ t'i sɔrɔ yɔrɔ jumɛn wala ni i tɛ se ka n'a ka so ale bɛ t'i sɔrɔ i ka yɔrɔ la ni Yakubu Dukure wele bila ale ma o la e k'a fɔ ko e o karamɔgɔ tɔɔrɔlen don Yakubu Dukure nɔfɛ wallahi mɛ ladiriya kɛ o b'a yira k'a fɔ a bolo birilen bɛ nkalon min da la dɛ o nkalon in de b'a fɛ ka ko a kɔ de bɛna da fiɲɛ na ne de ko ten aw kɔ o de bɛna da fiɲɛ na wala a kɔ de bɛna da fiɲɛ na parce que n'a sɔrɔ ladiriya kun don e yɛrɛ ni Ala cɛ cɛw ni musow ka taa dɔn kɛ san kalo 12 concert de bolo dalen don aw bolo ye dɔ yɛrɛ mɛ jama in ca yɛrɛ e b'a la k'a fɔ ko a jama ka ca ko kuma ko min ni n'a sɔrɔ ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'o tɛ a jama bi caya wa wallahi i hakili sigi wallahi mina nin ye Musa ka jama ni Firawuna ka jama jumɛn de kun ka ca miri sɔn hakili la e ye dɔnnibaa de i yɛrɛ ni nin kuma in fɔli yɛrɛ man kan yɛrɛ Musa ka jama ani Firawuna ka jama jumɛn de kun ka ca Firawuna kelen de ka jama kun ka ca Musa ta ye o kɔrɔ ye ko Firawuna kun bɛ tiɲɛ kan wa o ye nkalon ye tiɲɛ jama yɛrɛ tɛ caya wallahi kulonkɛ min b'aw ka diinɛ in na kulonkɛ min b'aw ka taabolo in na o de y'o jama caya dɔnkɛ balafɔ ni jɛnbɛfɔ i mana kɛ maa lahala i mana fini siya o siya dɔn a bɛɛ lajɛlen min bɛ aw ka diinɛ in na o de y'a jama caya
anga tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi o dɔrɔn de don foyi tɛ n'i donna ansɛri kɔnɔ i b'i diya cogo bɛɛ lajɛlen na i bɛ don an kan o tɛ haramuya kɔnɔ i bɛ koloni fili o tɛ haramuya kɔnɔ i bɛ laturu da o tɛ haramuya kɔnɔ a karamɔgɔ ye nin bɛɛ daga i b'i bɔnmɔsi di o tɛ haramuya kɔnɔ i ka kulusi ka fofo i kɔ o tɛ haramuya kɔnɔ wa hali n'i tɛ seli parce que a karamɔgɔ yɛrɛ ko seli tɛ silamɛya ye maa baden de bɛ n'i k'u ma bi jeune fille la o bɛ ko a seli ko ŋaniya de don koyi wallahi jeune joli bɛ n'i k'u ma kimiyɔrɔ kɔlen n'i ko a ma ko karisa ko an ka taa misiri la a ye misiri la taa ko o t'a ɲɛ ko n ko jogo de don a nana jogo ko kuma 5 ka maa baden de kafiriya k'u tugu aw kɔ fini sugu o sugu ka d'a ye bi a bɛ se k'a don aw ka diinɛ la a dagalen don wallahi n'a y'aw ka diinɛ sama k'a bila kira mago b'a la cogo min ala mago b'a la cogo min na wallahi jama min bɛ tugu aw kɔ a jama tɛ caya n b'o de f'i ɲɛna namuruzu ka jama kun ka ca ni Ibrahima ta ye jama ko o bila kɛrɛfɛ i yɛrɛ karamɔgɔ y'o confirmer k'o ban ko jama tɛ o tuma ala ye siranya jamaw ala ye siranbaw ale yɛrɛ adira de ko to ko bɛ jama la maa kelen de ko bi jama la kelen ko tɛ caya o tuma n'i ye ni jama cayalen kɔrɔ foyi de t'a la dɔngɛ min b'a kɔnɔ o dɔrɔn de don wa mɔgɔw yɛrɛ t'aw nɔfɛ foyi la dɛ a bɛ kan ka ala sɔsɔli min kɛ ka ala kota k'a su ɲɛnamaya ni dɔn ye e delila ka diɲɛ karamɔgɔ ɲɛnama jumɛn ye k'a ye mikoro bila ka dɔn kɛ k'a to ala ko fɔli la wajulu kɛyɔrɔ ye ɲɛji bɔyɔrɔ de wallahi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wajulu kɛyɔrɔ o ye ɲɛji de mais wajulu kɛyɔrɔ ni dɔngɛ la ilaha illallah ala ka diinɛ mɛn bi yan i bɛ sirifila tele in lajɛ foyi ta ka taa maliyɛn tilan bɛɛ yɛlɛmɛ ivoiriyɛn tilan bɛɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ dɔnkilidala ye ka silamɛdenw yɛlɛmɛ k'u bila dɔngɛ la mun b'aw ni bari kɔnɔ mɔgɔw cɛ karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko yakudiya kerecɛnya ni kerecɛnw y'ale kɔnpaye fɔ tamani ko i k'i ta kɛ an k'an ta kɛ ala y'o fɔ ala ko mɔgɔ minnu tɛ kelen ye karamɔgɔ ko k'olu ye kelen ye la ilaha illallah sɔnna bɛ se k'i karamɔgɔ corriger o la i karamɔgɔ ye erreur min k'a ka wajulu kɔnɔ hali ni ne sigi yan ka san 10 kɛ n tɛ se k'a fɔ k'a ban o bɛɛ la olu mɔgɔ kelenw de b'u disi gosi ko a ye na n fɛ yen ko n y'a wele n ye wele da ye wele da yaku dugure ko e ka na wala a bɛ t'i fɛ yen dɛsɛra ka sira d'o ma aw ka kalandenw bɛ bɔ ka dɔ wɛrɛ fɔ ko yaku dugure ko k'a yɛrɛ ɲini Tijani Amadu Sangare kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ ko o k'a yɛrɛ ɲini ko sinon ko o sɛgɛn bɛ fu o bɛ taa o denw ka n'o to yen o ka taa ŋaɲa kɔnɔ la ilaha illallah wallahi Tijani Amadu Sangare ni mɛ siran ala ɲɛ i dayɔrɔ laban wallahi don min na bunanya ni filɛ nin o y'a ta ka taa bila wula kɔnɔ bi ansaru bɛ ka dɔn k'a kɔfɛ koyi a mɛ maa si bali a ka parili la wa siga t'a la maa joli bɛ ansari kɔnɔ minnu sara wa siga t'a la i yɛrɛ bɛn'i kɔ don ka bɔ dugukolo in ka don dɔ wallahi i k'i kɔ don ni ala ɲɛ siranya ye i k'i kɔ don ni tiɲɛ ye o dɔrɔn de don ɲɔ tɛ jama in tɛ yan o contraire n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ n'i ye concert jama sigi i ka wajulu kɛnɛ sigi sɔgɔma depuis sɔgɔma k'a bɛ ban 0 heure i ka taa concert jama sigi 23 heures heure kelen dɔrɔn a bɛ wajulu jama ye a b'a doubler fo ka taa s'a dan na o kɔrɔ ye ko wajulukɛla ninnu bɛ nkalon kan ko ninnu de bɛ tiɲɛ kan Iblisa ka jama fɛn mɔgɔ jumɛn bɛ diɲɛ na bi k'i ka jama bɛ Iblisa ta bɔ Allahu akbar i karamɔgɔ yɛrɛ ko ten ko ala ɲɛ siranbaw bɛ jama la de kelen u man ca tiɲɛtigiw olu bɛ jama la de kelen e bi k'i fasa jani ko minnu ye ne t'a dɔn yanni e ka taa conseil di nin ma k'e bɛ nin bilasira i yɛrɛ karamɔgɔ bɛ yen o bɛ fili badingɛ kɔnɔ munna i t'o bilasira e karamɔgɔ de y'a jira diɲɛ bɛɛ la yan ko conseil islamique président ya ko ale bɛ mun k'o la a sigilen t'o ɲɛmaaya la nin a bɛna bɔ ka mun fɔ k'u y'ale deli k'i deli k'i bɔ ala ka sɛsi kan ka sɛtanɛ ka sɛsi d'i ma parce que ale yɛrɛ de ko ten ko yala ala ye sɛsi min d'ale ma ale b'o falen mun na ale t'o falen foyi la e karamɔgɔ bɔra k'o sɛsi falen bɛɛ ɲɛna yan e sera ka kuma o la wallahi i tɛ ladiri ye n'a sɔrɔ k'e kun ye ladiri ye e kun bɛ bɔ k'o démenti e kun bɛ bɔ k'a jira karamɔgɔ e de kun e t'i sigi nin place in na yan wallahi i kun bɛ défaut min bɛ karamɔgɔ la a tɛ se ka compter ka ban quoi e kan k'i cɛsiri karamɔgɔ corriger de la
mais ansari kuna kunne me cheye mimba adra ni wajulu ke misri kono ka fo abokar ni umaru ko e fatima ni ngali ka ko le ulu daro bi sarade wa ma shite misri ngono parce que u ya fo ka ya fo misri de kono ma shite misri ngono mingo kramo e filila o mande ado e shetane ga jamakulu yi wallahi shetane ga jamakulu do wanne be réseaux sociaux inga groupe fe ni ne dona kono ko ne ansaru soray faneni kela baneni kela faneni kela baneni kela ne bu dono drondi ni toucher kramo la dro banen damnena ha barkataw bala aw baya keta aw faya keta subhanallah dinani ni nanawa ami ala deli halbi ala kan ben sababa ma eni ne ala ka kanda no ya ambe ani kramo ala ka tiye irana anga mineni tiye ala ka galon irana ka farali no ya ma wallahi ala kana aw fa ka to ninga na sara ka to nin kulo ngaina wallahi ate dinan ate foi kan aka haram ate foi awere be jogo ko min keleke aw ka jogo ole to leno ka teme islamia jogo beka parce que muna chewni muso horom so kata donge horon chewnyena of madina be mi ami dugo gala ka famia ko nyuma ndama ni ne ka premier ni ko mi men jabi nga fenga kan nga limo nga téléphone sera direct la men jabi ola mbena video ke ka chima na seri mai ka lame ka fo ni ka girebu ke ni fene ka conseiller ka di yerema e bi ka nga ladilika min di shaki ya kudugurema wallahi ya tonya wallahi billahi ya tonya parce que karamogo di ere karamogo o de ye segi ya o de je be wele kale mago be karamogo bela aho na le Congo na sosora Mali be ale ti wajulu ke bile na le dina baton gare rom yali je wuli chati wuli wa ala yɛrɛ ti so ale ka fili ikramɔgɔ ye nin kuma mais ne bɔra k'a ka filiw compter sisan nga ni video in kɔnɔ ni min ma sɔn i kan wele voilà ni cɛ o cɛ ni ma sɔn i kan wele assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc aye ni lamɛ Laji Sangare et Bassani ni ye cɛ ye ni diabi voilà donc a bɛ na lamɛ sisan ni y'a dan de ye n bɛ na ni latɛmɛ ni audio latɛmɛ a bɛ kabakoya abe na don sisan tiɲɛ b'an bolo mɔgɔw tɛ na da la parce que waati la an bɛ Aidara kɔ an mago tɛ Aidara la dɛ mais a bɛ ka mɔgɔw min lafili ka don jahanama sira n'u fatura Aidara ka sira kan walayi ala ka kɛ n seri ye bidon na a caman bɛ taa jahanama Aidara sababuya fɛ n'u fatura nin sira kan donc a bɛ na nin lamɛn cɛ bɛ ka kira yɛrɛ dɔgɔya ka kiraw bɛɛ dɔgɔya ala ka non. Aye ni lamɛ aw yɛrɛ bɛ n'a fɔ bafili jo tun bi fɛ kabini daminɛ aye ni lamɛ Aidara ye tiɲɛni min lase mɔgɔw ma a ka zamzam shetani ji a ye mu ta Sénégal mu bɔ Sénégal ka Makan copier quoi ka kɛ Makan ɲɔgɔnna ye a y'o dilan a ye shetane Samiru ka soni de kɛ o ji kɔnɔ k'a fɔ zamzam ji do or que zamzam shetane de ji do a y'o di a ka kunfu mɔgɔw ma a ka kunfu fana kunkolo bɛ ka wuli. Ma foi de ou kungolo be ka wuli aye ni la mesisa oh bismillah là c'est la partie la plus importante alhamdulillah wa dobe ko o lase awtuluma Haidara denge bagir ulumu ga mur kamil ba mangandu ni Haidara mado aljine khono ka ta an faada mala kira ba kono nabi ba kono fo kana se Mamadou Mandoma an be de be jan me khono an be ni kira kon ni Haidara madu parce que kira ma fen fo ay Haidara ma mi fo ala ma fen fo Haidara ma mi fo an be de be jan me kono aya bla kuna de aya bla kuna na ma do dron be de be jan me kono an fa dama be al Mamadou be de be jan me kono pitru wala ci nti muso folo fa todo o danga de ay karaban ci ay ci nti shusu yorodo inyona kalabanchi de mawulo Aidara kone nan tukura Aidara kono le keso yanti ala soro ama koti ala ka aljinena wallahi Aidara aban joli la de na ko an bi sila mi sili na ko an kana sila anti sili a chete amuso tei wala ale bi fa an daro de la ale kuma kan Qur'an do an bolo ala do an bolo wala
Tarima Famunde. Voilà. Merci. Or Bajiman TV, I'm for Tantafuna. So my water one. My water mommy, I don't know the Malikono. I am mommy, I don't know the Malikono. Maybe I got black Hagila, or share the dog of Bruxelles. Or I shed the dog of Bruxelles. I live in a my Bruja Kala Bruja, some matter other go Banao. I'm not a Montani. You wrote that now I like on Baco. Voilà. Ne tɛ se k'i la kuma nin faamu dɛ parce que anw bɛ dagamu min na dɔ de bɛ farala o kan ka taga walayi ne kabini don min na ne ye mankan mɛn groupe kan baro donna ne ye cɛ kabini o don fo ka na se bi ma dɔ de bɛ farala ne ka ko kan voilà donc ne bɛ ala fo k'ala barika dɔn n bɛ ala fo k'ala barika da ne yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ foyi ɲini n'an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni Haidara tɛ danga bɛ kɔ ali lɛri na ni ka alakira bɔ ka jɔ ne kɔrɔ ka Haidara jɔ ne kɔrɔ fɛn min ne bɛ Haidara ta n ka cɛ i b'i tugulala le ala ka ni sahaba bɛɛ ne fa a kɛlen min kɛ dɔnnibaga si m'a kɛ mais diɲɛ bɛɛ fana dɛsɛlen a kelen pe la diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ dɛsɛla la a ko n'i ma sɔn n sɔrɔ n ka so mɔgɔ si tɛ k'a sɔrɔ a ka so bɛɛ bɛ k'i ta fɔ réseaux sociaux kan ou bɛɛ barodaw la Haidara wallahi i bɛ sa yɔrɔ min na hali ni Haidara ko bi ko ne ka boli sɔn ne b'a sɔn n'a ko n ka boli sɔn bi ko bɛ n don alijinɛ la ne bɛ boli sɔn wallahi Haidara kɔni n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ni Haidara ko bi ko sinɛ ko boli sɔn k'i bɛ don alijinɛ la billahi ne bɛ boli sɔn. Ne kɔni fɛ kira don ouais mais est-ce que e ye kira y'a e ɲɛ la n ko Haidara ye kira de ye ale ye kira dɔ de ye quoi c'est pour ça ala y'a d'an ma quoi ka mɔgɔ bɔ fili la quoi est-ce que i y'a faamu kosɛbɛ voilà ne kɔni fɛ kira don a ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ yen farafinna ni fura jala bɛ a ɲɔgɔnna tɛ yen voilà i bɛ renseignement quoi i b'a renseignement ta quoi i y'a faamu non fa tɛ na dɛ fa foyi tɛ na walayi ne yɛrɛ ka kirin ka tɛmɛ e yɛrɛ kan dɛ est-ce que i y'a faamu balimakɛ n'i ka kuma mɛn mais est-ce que malabato yɛrɛ ma fisa ni alabato ye malabato ka fisa ni alabato ye n'i t'a dɔn n ɲininka n b'a fɔ i ɲɛna n tɛ malabato o ka fisa ni alabato ne bolo aw kalanna nka aw tɛ fɛn dɔn dɔn ni kalan tɛ kelen ye tuma dɔw la aw kalannenba yɛrɛ yɛrɛ dogo nka dɔn de tɛ aw la ne ka faamu o kɔfɛ tuguni n balimakɛ n'i ma kalan na n fɛ yan kana mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ye dɛ n'i kalan fo k'i fa i si bɛɛ kɔnɔ i tɛ taa yɔrɔ si tuguni ne hakili la ala ye sitana kunnagoya ko a ma an fa Adama bato an fa Adama o tun tɛ mɔgɔ ye wa jinɛ lo wa o bɛ i ma kalan kɔrɔna t'i bolo ye wa ne ko ne ka dalilu n ko ala ko sitana ma ko ni a ma sujudi kɛ an fa Adama ye ko a b'a kunnagoya an fa Adama don ye mɔgɔ de ye donc ala fana y'a kunnagoya mɔgɔ kama sitana kunnagoya adamaden de kama donc munna ala m'a kunnagoya ko a bana ka ale ala bato ne ko maa labato ka fisa ni ala bato ye aw ko cogo di n ko n'aw ma kalan n ko aw ye fara ɲɔgɔn kan ka na n ko n bɛ aw bɛɛ don kilasi kelen kɔnɔ ko n b'a kalan n ko parce que ka da mun kan ala ma sɔn fiyewu kan ne ka Firawuna mako sa Musa kama Firawuna mako sa Musa kun ye jinɛ le ye o bɛ mɛlɛkɛ lo mɔgɔ tɛ wa n ko maa labato ka fisa ni ala bato ye aw ko cogo di le tɛ se ka kɛ fiyewu fo a ka sigi n'a ye bi ko maa labato ka fisa ni ala bato ye ne ko ten. Donc, ayenime, là c'est ça, au dona, un cas audio follow là, collectif trop c'est trop kama, collectif trop c'est chétan kama, n'tunya yirola, kaidaraf kom roma, en cas segi, en cas chura korola, en cas segi bolisson de là. Ama tonon y c'est ça, avec a fato mrola, mro kariale do ka bolisson, ka aidara batofana. Donc, nya yirola c'est ça. Chetane ton dedo, Samiru ton dedo, chetane alala kafri ton dedo, hein? Ou bien kafri chetane nounou, ani aidara chetane ni, ou bien ka bateau, koube bateau, walay oy hinou la de oy do bade kouye. Parce que yere tout yere kalamau. Non mou deme, walay nounou aidara ka moro fa benadou la, hein? Fa benadou la, malion de bena là-bas ka wuli. Ka ube frake. An be na boîte fronton mɔgɔ caman de ɲini minnu be fato frake k'u bɛ frake. Parce que ça va plus.
ou t'es à la bateau là, ou t'es à la main, ou bien Aïdara de la main, ni kera droit malide. Donc Aïdara yé ni main, avec un ni beme, là, je sangra avec un ni beme, ou magota là, ou luko wari, ou luko dien. Donc, Djakosa, Amboubé, Kamankari, je suis désolé, on ne peut pas tolérer ça. C'est un manque de respect envers notre prophète, c'est un manque de respect envers Dieu, c'est un manque de respect envers nos propres parents, hein, et c'est un manque de respect envers notre personne. Donc, il ne faut pas accepter des choses comme ça. Parce que naï ni toué, ni dans temena, walay abena ke jomaya de mali konosi ça. Aïdara mo nunu bena feka jomaya ke mola. Amaye adam nani baneni ali karamoko bobe doroya Aïdara ka mo fa akera aka Mamadou So Michini ou Yaya Konate Sarani ou Ladji Sangare Bassani. Donc à Chamambe. Donc nomo yere faratini mo sugula bena c'est la mo ben magosa malila. Amaye, ou ye fado en kadem sanouna, en don nouna. Donc, aye doa ou kouye, ou mago boka doa ou la. Si c'est un te kakma Aïdara nous fait un te kakma collectif nous fait des, nkakma bella c'est malien c'est la me ou bema. Aye doa ou ke Aïdara moroma ou ka boni flila. Aye doa ou ke Aïdara yere ye, a ka boni fli djugu bala, sar miru koutoué. Parce que vraiment, avec a tchanike de, avec a tchanike. Donc, ni tout ye vidéo sabanaye. En ben nous makono ou kase kan diabi nous ye tcheye. Mais quand diabi li makono de, inshallah. Donc, Bob là, alors ma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Kama salaita ila Ibrahim wa ala li Ibrahim. Wa barika ala Muhammad wa ala li Muhammad. Kama barakta ila Ibrahim wa ala li Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.